ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବଢୁଛି ଭୟ ନଭେମ୍ବରକୁ ସାବଧାନ ସେପଟେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ବାତ୍ୟା ନଲକେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଶତାଧିକ ଛୁଇଁଲା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବଢୁଛି ଭୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରପିକାଲ ଝଡ଼ ନାଲ୍ଗେରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଶତାଧିକ ଛୁଇଁଲା फिलिपाइन्स मीडिया रिपोर्ट अनुଯାୟୀ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ କହିଛି ଯେ ଫାଙ୍ଗ ଝଡ଼ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଲ୍ଗେ ବାତ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା 58 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 42 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଝଡ଼ରେ 70 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 67 ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମେଟ୍ରୋ ମାନିଲା ସमेत 17ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ 31,942 ଗାଁରେ 5,75,728 ପରିବାରରେ 18,12,740 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଯୋଗୁଁ 1.8 ନିୟୁତ ଫିଲିପାଇନ୍ସ କ୍ଷତି ଘଟିଛି 258.28 ନିୟୁତ ଚାଷ ଜମିର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ମିମିରୋପା ବିକୋଲ ପଶ୍ଚିମ ଭିସାର ଜାମ୍ବଙ୍ଗା ଦକ୍ଷିଣ କୋଟା ବାଟୋ ସୁଲତାନ କୁଦରତ ସାରଙ୍ଗାନି ଜେନେରାଲ ସାଣ୍ଟୋସ सिटी आदि अंचल झड़ द्वारा प्रभावित होइछे कृषि विभाग कहिछि जे 8,608 कृषक एवं मत्स्यजीवी एथिरे प्रभावित होइछन्ति समानकर चाउल मक्का उच्च मूल्यर फसल एवं मत्स्य चाष इत्यादि अंतर्भुक्त रहिछे तेबे प्राय 1,13,408 हेक्टर कृषि क्षेत्र प्रभावित होइता बेले उत्पादन क्षति 11,761 मेट्रिक टन होइछे कृषि विभाग कहिछि जे चाउल मक्का एवं मिश्रित पनीपरिबा मंजी प्रभावित चाषी को बंटन करे जीवो मत्स्यजीवी तथा जल संपद द्वारा प्रभावित मत्स्यजीवी को फिंगरलिंग एवं अन्यान्य सहायता जोगाई दिया एपटे 4 बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबलय नवेम्बर 4 तारिख में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर उत्तर सुमात्रा निकट में एक घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही है प्राय से स्थान में 2 ରୁ 3 दिन रहिबो विषुव रेखार निकट हेतु घनीभूत होबारे विलंब हेबो उत्तर पश्चिम गति करी 7 तारिख सुधा लघुचाप परिणत हेबो तेबे केतक मॉडलरू जनापड़ी यह अधिक घनीभूत हो देशर पूर्व उपकूल को प्रभावित करिबो तेबे केते घनीभूत हेबो और गतिभूत कौन रहिबो लघुचाप सृष्टिला पर ही ताहा स्पष्ट हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसंती तेबे यह परवर्ती मुहूर्त में बात्यार रूप नेबो कि ताहा मध्य लघुचाप होला पर स्पष्ट सूचना मिल परिबो अन्य पक्षरे आसंता 5 तारिख राज्य में थुरथुर करिबो शीत बढ़िबो गत 24 घंटे उपकूल अभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान में दिन तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रही किंतु राति में बढ़ुची शीत किंतु दक्षिण अभ्यंतरण और दक्षिण उपकूल ओडिशा रे रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रही तेबे आसंता 4 ରୁ 5 दिन पर्यंत राज्य में तापमात्रा एभली जारी रहिबो किंतु सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबो नाही तेबे आसंता काली राजधानी भुवनेश्वर और यार आखपाख अंचल में सकाळ पाग कुहुड़िया रहिबो दिन में सर्वोच्च तापमात्रा 31 डिग्री और सर्वनिम्न तापमात्रा 19 डिग्री मध्य रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहा जायछे।